that there is power in His Word Ada kuasa di dalam firman-Nya to bring change in our lives. yang mengubahkan kehidupan kita. There is power to bring freedom, Ada kuasa yang membawa kebebasan, to bring new life. membawa hidup yang baru. That as we grab a hold of His promises, that it changes things inside of us. Ketika kita memegang firman itu akan mengubahkan dan mentransformasikan hidup kita. And it brings us to life. Dan membawa kita kepada sebuah kehidupan. And so what an amazing truth that we've been looking at over the past few weeks. Iya, selama beberapa minggu terakhir kita sudah melihat kebenaran dari firman Tuhan. That we who put our faith in Jesus are alive in Christ. Ya, kita yang memberikan diri kita kepada Kristus, kita dihidupkan kembali. And so last week we talked about what it looks like to live by the Spirit. Jadi minggu lalu kita melihat bagaimana hidup menurut roh. We read through Galatians chapter 5, Kita membaca Galatia 5, where Paul talks about what it looks like to live by the Spirit or to live by the flesh. bagaimana Paulus menjelaskan hidup menurut roh atau hidup menurut daging. And so talking about how the flesh is the way that we live our lives apart from Jesus. Di mana kalau kita hidup menurut daging, kita hidup jauh daripada Kristus. Where we just do whatever we want to do. Kita melakukan apa yang kita mau lakukan Whatever saja. feels good. Apapun yang rasanya baik, Without regard for others. tidak menghormati orang lain. Or even regard for our future selves that have to deal with the consequences of those actions. Di mana kita tanpa memikirkan ada sebuah masa depan yang konsekuensi yang harus kita hadapi di masa But depan. as Paul writes Galatians 5, he talks about that it is still possible for someone who would call themselves a Christian to live in the flesh. Paulus juga berkata bahkan bagi orang-orang yang mengatakan dirinya seorang Kristen, bahkan masih bisa mereka hidup juga di dalam kedagingan. And so if we think about an old broken down motorbike, Jadi mari kita pikirkan motor yang rusak, yang sudah lama, yang tua. think of like the worst motorbike you've ever seen. Mungkin coba pikirkan, mungkin some saudara pretty- pernah melihat motor Some yang pretty lama. shocking bikes around that all the panels have fallen off. It's like just a stick and some wires and some wheels. Mungkin saudara pernah lihat di jalanannya. And so imagine you have this bike that doesn't work. Jadi bayangkan saudara punya motor yang nggak bisa hidup ini, It's broken. rusak. And imagine then you get this bike, someone gives it to you. Jadi Not a nice gift, is it? misalnya saudara diberikan pemberian motor yang tadi itu kepada saudara. And then you spend all this money to do up the bike, Jadi saudara mengeluarkan uang untuk membenahinya, get some new panels for the outside of it, diperbaiki, dikasih panel-panelnya yang di luar, put a new fancy exhaust on it so it sounds really cool, knalpotnya diperbaiki supaya kedengarannya baik, make it all look shiny and polish it up. iya dipolis supaya berkilau, It's going to look really cool. kelihatannya bagus ya, Looks awesome. kelihatannya bagus. But see, the problem is if we don't change or fix the engine, it's not going to be very useful, is Iya. it? Tapi masalahnya kalau kita nggak memperbaiki mesinnya, maka motor ini tetap aja sama, It's nggak not going to berguna, go. It's not going to go anywhere. nggak bisa kita bawa kemana-mana. You see, taking an old broken down bike and fixing up the outward appearance of it doesn't help you get anywhere. Ya, walaupun kita perbaiki luarnya, tapi nggak perbaiki dalamnya, kita nggak bisa bawa motor ini kemana. And sometimes as Christians, we try to do this with our lives. Dan terkadang sebagai Kristen, kita melakukan ini dengan kehidupan We kita. try to fix up our outward appearance so that we look like everything is going well. Kita berusaha membenahi bagian luar diri kita saja supaya kelihatannya baik. We rock up to church week after week Kita datang ke gereja setiap minggu, and pretend like there's nothing going wrong in our lives. ya pretend kalau semuanya baik-baik saja, And we just keep living in the same old way. dan kita hidup dengan hidup yang lama. But see, God wants to do a different kind of work in our lives. Ya, tapi Tuhan mau memperbaiki, melakukan pekerjaan yang berbeda dengan hidup kita. He wants to change us on the inside. Di mana Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita. That just as that bike needs a new engine, Sama seperti motor tersebut perlu mesin yang baru, we need a new heart and a new mind. kita perlu hati yang baru dan pikiran yang baru. And so if we're to live by the Spirit, we need to be changed on the inside. Di mana kalau kita hidup menurut roh, maka kita harus diubahkan juga di dalam hati kita juga. Paul writes in Romans 12 verse 2, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. And this is the transformation that comes as we put our faith in Jesus. Dan ini adalah transformasi yang dilakukan oleh Tuhan ketika kita menaruh iman kita di dalam Dia. And continue in His Word. Dan terus-menerus membaca firman-Nya. And so this morning we're going to look at kind of the part that God's Word has to play in bringing us to life and sustaining our life in Christ. Di mana kita akan melihat bagaimana pekerjaan dari
Alkitab ini, firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. That as we read and apply and meditate on His Word, it Ketika, brings change in our lives. ketika kita membaca, merenungkan firman ini akan membawa perubahan dalam hidup It kita. changes the way that we think, Merubahkan cara pikir kita, changes the way that we act, merubahkan perilaku kita, changes the things that we desire and love. mengubahkan apa yang kita inginkan. And this morning we're going to look at Paul's second letter to Timothy. Di mana kita akan lihat surat Paulus yang kedua kepada Timotius. We're going to be in chapter 3 and 4. Di dalam 2 Timotius nanti pasal 3 dan 4. And now these are some very significant passages of the Bible. Di mana ini adalah firman ayat yang lumayan yang signifikan. I think we could say the whole Bible is very Ya, significant. semua dari Alkitab ini signifikan. But these are the last written words of Paul's life. Di mana ini adalah surat terakhir yang dituliskan oleh Paulus. All that he wrote, his whole life as an apostle of Jesus. Jadi seumur hidupnya yang dia tuliskan untuk menuliskan surat dan firman Tuhan. And these are his last words Dan inilah kata-kata that we have terakhirnya recorded. yang dituliskan. And so Paul is writing to Timothy. Jadi Paulus menuliskannya kepada Timotius. And Timothy is like his adopted son in the faith. Dan Timotius adalah anak rohaninya Paulus. Paul is writing this while being stuck in a prison in Rome, Di a ma- long way from where Timothy is. Di mana Paulus menuliskan ini ketika Paulus berada di penjara di Roma jauh daripada si Timotius. And Paul is almost certain that he's going to die pretty soon. He's Dan going to be killed. Paulus tahu kalau dia akan meninggal saat itu. He's been deserted by most of his friends. Dia telah ditinggalkan oleh teman-temannya. And I think it's very helpful as we read this scripture that we frame it in the context, right? Ya, jadi ketika kita membaca ini, mari kita framekan di dalam konteksnya. Like if we think about people's last words, we put so much importance on them, right? Di mana ketika orang tersebut tahu dirinya akan meninggal, dia menaruh tulisan itu dengan sangat penting. These are the last words of the Apostle Paul that we have for us today. Iya, ini adalah surat terakhir yang dia tuliskan buat kita saat ini. And so we're going to start in 2 Timothy 3 and verse 12. Kita akan baca dari 2 Timotius 3 ayat 12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nice. Huh. Who wants to live a godly life? Siapa yang mau hidup beribadah di dalam Put your hand up if Kristus? you want to live a godly life. Siapa yang mau hidup di dalam Kristus? Hopefully all of us. Hey, we want to live a Semoga godly life. semuanya kita. Now, put your hand up if you want to be persecuted. Sekarang angkat tangan jika saudara mau dianiaya. Yeah, not many of us, hey? See, we have a decision that we need to make. Jadi kita punya sebuah keputusan yang harus kita ambil. It's going to cost us something if we want to live a godly life. Ada harga yang harus kita bayarkan kalau kita mau hidup di dalam Kristus. Paul calls us to consider the cost, to count the cost. Paulus katakan kita harus membayar harganya. And so is the cost of this earthly trouble worth it for following Jesus? Jadi apakah harga yang harus dibayarkan dengan segala masalah yang ada di dunia ini sepadan dengan kekekalan yang daripada Tuhan? For the everlasting riches in heaven of our Savior. Iya, untuk hidup di dalam kekekalan bersama dengan penyelamat kita. Is the cost of us laying down our own desires worth it for following Jesus? Apakah harga yang harus kita bayarkan menanggalkan segala sesuatu yang kita inginkan itu sepadan? Is it worth it for eternal life with our Savior? Apakah itu sepadan untuk kita bisa hidup bersama-sama dengan penyelamat kita? See, most of us probably won't have to suffer in the same way that Paul did. Di mana mungkin kebanyakan dari kita nggak perlu menderita sebagaimana Paulus menderita. We see all through his life after he became an apostle, became a Christian, a follower of Jesus, that he was put in prison so many times. Ya, kita bisa lihat ketika Paulus mengikuti Yesus sering kali dia dipenjara. To the point that most of his friends and fellow believers didn't want to be associated with him because it was like, it's not good to be associated with like a criminal, hey? Like you don't really want to hang out with those kind of people. Bahkan banyak dari teman-teman Paulus yang meninggalkan dia karena Paulus sering dipenjara. Mereka pikir Paulus adalah seorang kriminal. But it's pretty crazy that he wrote half of the New Testament, hey? Ya, tapi Paulus menuliskan setengah dari kitab Perjanjian Baru. This guy that was deserted, Paulus yang ditinggalkan, hated constantly, under pressure yang and under dibenci, persecution. yang mempunyai beban berat, dianiaya, But he remained strong in his faith in Jesus. tapi dia tetap punya iman yang kuat di dalam Kristus. And so
Paul was certain that anyone who would choose to genuinely follow Jesus would face persecution. Di mana Paulus berkata, jika kita benar-benar mengikuti Yesus, pasti ada harga yang harus dibayarkan, mungkin itu melalui penganiayaan. And so what we're going to read today is kind of a warning and I guess an encouragement in how we can stand strong in the face of that, Jadi apa yang akan kita baca hari ini merupakan peringatan bagi kita untuk siap. based on the truth of God's word. Ya, berdasarkan dengan dari firman Tuhan. And so the reason that the apostles, that Paul and most of the other apostles didn't give up and turn back Ya, alasan kenapa para rasul nggak berbalik dari Tuhan walaupun mereka dianiaya, was not because they knew a lot about the Bible, bukan karena mereka cuma sekedar tahu apa isi firman Tuhan saja, not because they were really famous people or got a lot of money out of it, bukan karena mereka kaya dan juga terkenal, but because of the conviction and strength of the Holy Spirit within them tetapi karena Roh Kudus bekerja bersama dengan mereka. and the assurance of their faith based on the promise of His word. Dan keyakinan iman mereka berdasarkan dari firman-Nya. And so let's read on in verse 13. Mari kita baca ayat 13. Just gets even better. While evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Di dalam ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. And so Paul is writing a warning about people who would use the gospel or kind of change the gospel to benefit themselves. Di mana Paulus menuliskan bagi orang-orang yang memperlakukan firman Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. People who are false teachers, teaching something other than the true gospel about Jesus. Pengajaran-pengajaran sesat yang bukan berdasarkan dari firman Tuhan. And so we should not become surprised when these people get more overt and seem to be getting worse in what they're doing. Jadi kita nggak perlu terkejut kalau mereka melakukan hal ini lebih banyak. The amount of times I will go on an Instagram video that looks really good and then right at the end they'll say something that completely undoes the truth of the gospel. Ya. I'm like, come on man. What are you doing? Terkadang saya mendengarkan atau menonton video di sosial media yang awalnya baik tapi pada akhirnya bukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. People that misuse scripture to benefit themselves or to make it sound okay the way that they're living. Mungkin kita bisa lihat di sosial media banyak orang yang memakai Alkitab firman Tuhan untuk dirinya sendiri So saja. what is Paul's instruction to Timothy? Jadi apa yang Paulus instruksikan kepada Timotius? Let's read verse 14 and 15. Mari kita baca ayat 14 dan 15. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learnt it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. And so the call for Timothy and for us is to, firstly, continue in the truth. Di mana diingatkan kepada Timotius dan kepada kita untuk terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. So Paul is a relatively young guy, but he is the leader of quite a large church. Over Timotius, potentially thousands of people in his church. ya, Timotius merupakan leader pemimpin yang muda, tetapi dia memimpin gereja yang besar. Surely someone like Timothy didn't need to be reminded to continue in the gospel. Di mana orang seperti Timotius seharusnya tidak perlu diingatkan untuk terus berada di dalam firman Tuhan. But see, Paul, writing at the end of his life, knows the temptations that he will face. Tapi Paulus menuliskan di akhir hidupnya, dia tahu apa temptation, apa godaan yang akan datang kepada The Timotius. hardships that are going to come. Hal-hal yang sulit yang akan datang. That not only Timothy and leaders, but all Christians, all believers will face. Bukan hanya kepada Timotius dan para pemimpin di sana, tapi semua kita orang-orang Kristen yang harus kita We look hadapi. at the world around us and people just intentionally doing the wrong thing and seemingly facing no consequence for it. Mungkin kita lihat orang di sekitar kita melakukan hal yang salah, tapi kenapa mereka tidak menghadapi And so konsekuensinya? the temptation is to then just let go of a little bit of the truth. Just follow this idea that makes me feel good. Mungkin kita digoda, oh gak apa-apa pelan-pelan melakukan hal yang salah walaupun kita tahu itu yang benar. Just be a little bit less generous because I don't really believe that God can provide for me. Iya, atau nggak apa-apa, murah hatinya sedikit saja. Saya nggak tahu kalau Tuhan benar-benar bisa memberikan semuanya buat saya. Just stay in fear because I don't really know if God's with me. Ya udah nggak apa-apa, tetap takut aja. Saya nggak yakin kalau Tuhan benar-benar bersama dengan saya. And so we cannot take it for granted that we're just going to continue in the truth of the gospel if we're not intentional about it.
Kita nggak bisa hidup di dalam firman Tuhan tapi setengah-setengah, nggak boleh seperti itu. See, the truth of the gospel is what brings salvation. Kebenaran dari firman Tuhan yang membawa And keselamatan, the words of Paul make you wise for salvation. di mana keselamatan buat kita. See, as humans, we're very quick to deceive ourselves, Di mana kita manusia sangat cepat untuk menipu diri kita sendiri. to go off and follow the latest ideas and the things that seem fancy and cool. Untuk pergi dan mengikuti apa yang sedang tren, apa yang sedang populer. But Paul says you need to intentionally continue in the truth of the gospel. Tapi kita harus terus berada di dalam firman Tuhan. You see, Timothy, he is a second generation follower of Jesus. Di mana Timotius merupakan generasi kedua pengikut Kristus. His mum was saved Ibunya diselamatkan. and so brought him up in the scriptures, brought him up in the church. Jadi Timotius dibesarkan di gereja dengan firman Tuhan. And so Timothy was brought up in a Christian environment. Jadi Timotius dibesarkan dengan lingkungan Kristen. And so Paul is not only talking to Timothy here, but I think he's also talking to parents. Di mana Paulus tidak berbicara kepada Timotius saja, tapi juga kepada kita para orang tua. To bring up children in the scriptures. Untuk membawa anak-anak kita di dalam firman Tuhan. See, teaching kids good habits or good work ethic is of value. Di mana kita mengajarkan anak-anak good ethic, etik yang baik, juga lingkungan yang positif itu adalah baik. Giving them a good education is important. Memberikan mereka pelajaran, pengetahuan yang baik juga. Giving them opportunities to enjoy hobbies and things that they like to do. Memberikan kesempatan untuk mereka menikmati hobi dan hal-hal yang baik. But what is most important is bringing them up in the scriptures. Tapi penting juga untuk mengajarkan mereka firman Tuhan, membesarkan mereka dengan firman Tuhan. I am a primary school teacher, and so in my study I learn a lot about children's development. As Jadi you would. Pastor Fraser merupakan guru dan dia belajar tentang banyak hal tentang perkembangan tumbuh kembang anak. And so Proverbs 22 verse 6 says, "Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it." Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. This was written thousands of years before modern psychology. Ini dituliskan 1000 tahun yang lalu sebelum modern psychology. And so just recently, in the last couple of hundred years, scientists have found that this is true. Tapi 100 tahun belakangan ini, para ilmuwan berkata ini benar. That the foundation of core values Fondasi dari core value-nya and forming habits happens when we are very, very young. dan membentuk habit terjadi ketika mereka sangat muda. And so it's important that us who are involved with children or us who are parents, how are we bringing up our children? Jadi penting bagi kita yang membesarkan anak-anak atau berada dalam dunia anak-anak, bagaimana cara kita membesarkan mereka? What way are we instructing them in? Bagaimana kita memimpin mereka? See, we are called as a church to encourage the next generation, Kita dipanggil sebagai gereja untuk menguatkan anak-anak generasi yang muda. to bring up the next generation in the scriptures. Untuk membangun anak-anak muda berada di dalam firman Tuhan. I think so often we hear all the negative things about this next generation, all the problems they have and all the problems they're causing. Terkadang kita sering mendengar masalah yang ditimbulkan oleh generasi-generasi muda But would ini. we as a church build them up instead of tearing them down Tapi mari kita sebagai anak-anaknya Tuhan, mari kita membentuk mereka, and help them to set a firm foundation on the gospel? membangun mereka di dalam firman Tuhan, fondasi yang kuat. And so right now, can we take a moment to pray for our life kids? Jadi mari kita ambil waktu untuk anak-anak sekolah minggu kita berdoa buat mereka. And so let's pray and join with me as we do. God, I thank you for our life kids. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami, I Bapa. thank you for Gladys who leads it and the whole team. Dan untuk Gladys dan semua tim yang ada. And Lord, even as they're downstairs learning about your word this morning, Bahkan pagi hari ini saat ini mereka belajar tentang firman-Mu Tuhan. that Lord, you would give them a revelation of what your word means and what your word is. Berikan mereka pewahyuan apa arti dari firman-Mu. And God, I thank you for every leader that gives their time to bless these children. Terima kasih Tuhan untuk setiap leader yang memberkati anak-anak And I ini. pray that you would strengthen them and Lord also strengthen parents to continue to do the good work. Kuatkan mereka Tuhan, bahkan setiap orang tua yang ada di tempat ini Tuhan, kuatkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang baik. To bring their children up in the way that you called them to. Untuk membawa anak-anak mereka di dalam firman-Mu. That Lord, they would be blessed with revelation from your word. Berikan mereka pewahyuan dengan dari And that firman-Mu. they would build a firm foundation on your gospel that does not change. Di mana fondasi mereka kuat melalui dari firman-Mu yang tak pernah In terubahkan. Jesus' name, Di dalam nama Yesus. Amin. amen. So we must continue in the truth of the gospel. Jadi kita harus terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Let's read verse 16 and 17.
All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Di dalam ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. All scripture is God-breathed. Di mana semua tulisan dalam Alkitab ini diilhamkan oleh Tuhan. This is literally the voice of God to us. Di mana ini merupakan suara dari Tuhan kepada setiap kita. Holy Spirit inspiring people to write down the very words of God. Roh Kudus menguatkan orang-orang yang ada di sana untuk menuliskan ini. Now, if we actually believe that, Jika kita percaya itu dengan benar-benar, I believe that personally, saya percaya secara personal, I think it kind of changes a bit how we see this book, hey? kalau ini kita percaya dengan benar-benar, maka ini akan mengubahkan bagaimana kita melihat atau membaca firman Tuhan ini. These are the words of the God who created the whole universe to us as humans. Ini adalah perkataan dari yang menciptakan bumi ini kepada setiap kita. That's pretty crazy. Hal gila bukan? And you know, we hear people maybe make the argument, oh, how can something so old be applicable to us today? We're so much more advanced. Mungkin kita pernah mendengar orang-orang berkata, kenapa buku yang sudah dituliskan sangat lama masih bisa buat kita di zaman ini? And I think my challenge would be to them, why don't you go and write something that brings as much wisdom? Ya, mungkin challenge kita kepada mereka, kenapa kamu nggak tuliskan kepada buku sesuatu yang membawa sebuah hikmat kepada kita? Something that brings as much encouragement. Buku yang kitab yang memberikan encouragement kepada Something kita. that brings greater moral teaching. Sesuatu yang memberikan moral pengajaran yang lebih baik. Something that can bring hope for the future. Like Sesuatu the yang bisa Bible. membawa harapan untuk masa depan kita. It's impossible, right? Nggak mungkin, bukan? It's so much higher above any other piece of literature that's ever been written. Iya, Alkitab adalah lebih baik, lebih besar dari segala suatu buku yang pernah Because dituliskan. it truly is the inspired word of God to us. Karena ini diilhamkan oleh Tuhan kepada kita. I'm not going to ask for hands up, but take a moment to ask yourself. Saya nggak mau saudara angkat tangan, tapi mari kita ambil waktu menjawab pertanyaan ini. How much did we read the Bible this week? Apakah saudara membaca Alkitab saudara minggu ini? How much did we hear the voice of God this week? Seberapa sering, seberapa banyak saudara mendengarkan, membaca firman Tuhan ini? Did we take time to consider the truth of His word? Apakah kita mengambil waktu untuk mengconsider kebenaran dari firman Tuhan kepada hidup kita? To consider what He's trying to say to us? Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? So our vision for this year out of Isaiah 55 is that we would each personally come to the Word of God, come to the living waters. Visi kita di tahun ini di mana setiap kita datang kepada air kehidupan. From Isaiah 55 verse 1, come all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Dalam Yesaya 55 ayat 1, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. That we would come to the Word of God Di mana kita datang kepada firman Tuhan and drink and eat of what is life-giving and good. dan makan dan minum apa yang baik buat hidup That we would kita. do that personally. Kita lakukan itu secara personally. That yes, coming to church and listening to preaching is a very important part of living as a Christian. Ya, datang ke gereja, duduk mendengarkan firman Tuhan adalah bagian yang penting juga. But we cannot rely on a pastor or a preacher to just tell us what the Word of God means. Tapi kita nggak bisa bergantung hanya kepada pendeta atau pengkhotbah untuk apa yang firman Tuhan katakan. We need to do it for ourselves. Kita perlu To seek it for belajar. ourselves. Kita perlu mencari buat diri kita. And God's Word, it teaches us. Dan firman Tuhan mengajar kita. Teaches us about God, Mengajarkan tentang Tuhan, about ourselves, tentang diri kita. and ultimately about His amazing rescue plan Dan juga untuk rencana penyelamatannya. in sending Jesus. Yang mengirimkan anaknya Yesus. His Word rebukes us and corrects us. Di mana firman Tuhan menegur kita dan memperbaiki kita. Now, because this is God's Word and He created us, Karena ini adalah firman Tuhan, Dia yang menciptakan kita. therefore it has the right to tell us that we are wrong. Jadi ada hak dari buku ini, dari kitab ini, dari Alkitab untuk membilang kita kalau kita salah. If we're resistant to God's Word,
Kalau kita menahan, kita menolak apa yang firman Tuhan because katakan, it calls us out or makes us feel a bit bad about something that we're doing, karena mungkin firman Tuhan menegur kita, then we got to remember that that is God, our creator, the one who made us, speaking to us. jadi kita harus ingat, ini adalah pencipta kita yang menuliskannya buat kita juga. And Paul says it trains us in righteousness, Di mana ini mengajarkan kita dalam kebenaran. not in just doing the good things or doing things so that we can look good, Bukan hanya melakukan sesuatu supaya kita kelihatan baik saja, but in the righteousness of Jesus. tapi dalam kebenaran Kristus. Not because of our own deeds, but because of our faith in him. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena iman kita kepada Dia. And it's so that we would be thoroughly equipped for every good work. Sehingga kita benar-benar diperlengkapi. Not just a little bit equipped and we need to add in all these other teachings, but thoroughly equipped for every good Bukan work. sekedar diperlengkapi secara setengah-setengah saja, tapi sepenuhnya. So that we would be equipped. Sehingga kita bisa diperlengkapi untuk pekerjaan yang baik. Let's read chapter 4, verse 1. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Dalam 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. So Paul is saying because God will deliver the final judgment when Jesus returns, Di mana karena Tuhan yang akan memberikan penghakiman terakhir ketika Yesus datang, and because his eternal kingdom has entered here on earth, di mana kerajaannya telah datang di bumi. because of that, Paul is going to give a very direct instruction, Karena itu Paulus akan memberikan instruksi yang keras, a charge. di mana pernyataan. Verse 2. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Dalam ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. And so the third truth is that we are to be prepared. Yang ketiga adalah kita harus siap sedia. Now, this is a direct instruction from the Apostle Paul to Timothy. Di mana ini adalah instruksi yang cukup keras dari Paulus kepada Timotius. This is a personal letter. Di mana ini adalah surat yang personal. And so it is, while it is very specific to what Timothy was doing, leading and pastoring a church, Memang sangat spesifik kepada apa yang Timotius lakukan, memimpin dan mempastoring gereja. and so therefore God calls all who preach to do it in season, Di mana setiap orang yang berkhotbahlah dalam waktu yang baik, when everything is going well, ketika semuanya baik-baik saja, when it feels like people are receiving his word, di mana mungkin saat itu orang menerima firman Tuhan, maybe when the church is growing, ketika gereja bertumbuh, and to do it out of season. bahkan di dalam waktunya tidak baik pun kita tetap When melakukannya. it feels hard and though nothing is working as it should. Bahkan ketika saat itu sulit dan tidak bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. And so we're not all going to be leading a church or preaching in that Mungkin way. kita semua nggak memimpin gereja atau meliding, But the truth is that we are all called to share the gospel. tapi kita semua dipanggil untuk membagikan kabar baik. That we are all called to share it when we're feeling good, Di mana kita dipanggil untuk membagikan kabar baik di waktu yang baik, when it feels like God is constantly speaking to us, di waktu ketika kita merasa Tuhan terus berbicara kepada kita, when he feels close, ketika Tuhan dekat dengan kita, when people seem to be responding to what we say. ketika orang responding dengan apa yang kita katakan. But we're also called to do it when we're facing hard times, Bahkan di musim yang sulit pun kita dipanggil untuk membagikan firman when Tuhan. life's not going well, Ketika musim hidup kita nggak berjalan sesuai when rencana. no one seems interested in what we have to tell. Bahkan mungkin orang nggak merasa tertarik dengan apa yang kita katakan. And so why should we and Timothy be careful to make sure we are prepared? Jadi kenapa kita dan Timotius harus siap sedia? Paul already said before, because of God's kingdom here on earth. Paulus katakan karena kerajaan Tuhan ada di tempat ini. But then in verse 3 he continues, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Dalam ayat 3-4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. And so there is a time
In fact, the time that we are currently living in, Jadi akan ada waktunya, bahkan mungkin saat ini, when people, even those within the church, bahkan orang-orang yang berada di gereja are going to no longer hold on to the truth of the gospel. tidak benar-benar berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Now, this is not specific to our time now. It began even before Paul wrote this. Ini There were nggak people doing it. spesifik kepada waktu kita saat ini, bahkan di waktu Paulus menuliskannya ini terjadi. But it began in the early church and continues today in different forms. Iya, terjadi di gereja mula-mula bahkan saat ini dengan bentuk yang berbeda-beda. And we tragically see across the world churches where the gospel is not preached, Bahkan kita mungkin melihat kebenaran firman Tuhan nggak dinyatakan dengan baik. where people have walked away from key parts of the truth of what Jesus has done for us. Mungkin orang pergi karena tidak benar-benar memegang kebenaran dari firman People Tuhan. who would call themselves Christians but aren't living by that truth, Mungkin orang yang mengatakan dia adalah orang Kristen tapi tidak menghidupinya, that are following other teachings, yang mengikuti pengajaran hal yang lain. perhaps like the prosperity gospel that says God just wants to make you rich. Mungkin gospel tentang kemakmuran di mana dikatakan kalau Tuhan hanya mau memberikan kita kekayaan saja. It's kind of a half truth, right? Karena itu kebenaran yang setengah saja. But it sounds really good. It makes us feel nice. The purpose of this life is so that I will get wealthy Di and have mana a lot of stuff. mereka mungkin mengajarkan kita akan menerima hal-hal yang baik saja dan kita akan kaya. Or teachings that Jesus is not the only way to God or to eternal life. Atau pengajaran yang mengatakan Yesus bukanlah satu-satunya jalan kepada kekekalan. Or teachings that we should add all these other ideas from other religions and ways of life to the Bible, and then we'll truly experience spirituality. Atau pengajaran yang mengatakan kita harus tambahkan hal-hal yang lain dari ajaran-ajaran yang lain, baru firman Tuhan itu akan bekerja dalam Or kehidupan that we're kita. able to save ourselves by our own good works. Atau pengajaran yang berkata kita bisa menyelamatkan diri kita karena pekerjaan baik kita. And see, these people that have turned away from the truth of the gospel, they don't believe nothing. Jadi orang-orang yang berbalik dari kebenaran firman Tuhan bukannya artinya mereka nggak percaya apa-apa, Paul says they believe myths. tapi mereka percaya kepada sebuah dongeng. It's made up. It's not true. Hal-hal yang dibuat sendiri. Might make us feel good, Sesuatu yang membuat mereka merasa but nyaman, it's not going to get us anywhere. tapi nggak membawa kita kepada hal yang lain. People that call themselves Christians but go to tarot card readers and collect crystals. Mungkin kita katakan kita orang Kristen, tapi kita membaca tarot card. People that add in all these ideas and ways of life from other religions. Mungkin kita menambahkan ide-ide lain dari ajaran lain. You see, in our brokenness as humans, in the flesh, we don't want to listen to this word. Karena kerusakan manusia, kita nggak mau mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. But I think the fact that you are all here in church today Tapi faktanya saudara di gereja pagi hari ini is a bit of evidence of God's work in you. adalah bukti bahwa Tuhan bekerja di dalam hati saudara. That you are here to hear His word. Di mana saudara mendengarkan firman Tuhan. Good job. Luar That's biasa. Be encouraged that God is working. Hey? Ya, Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. The encouragement for each of us is summed up in this next verse, verse 5. Di mana encourage-nya di dalam firman Tuhan ini disimpulkan di ayat terakhir. But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. And so the fourth truth is that we are called to endure, Yang kebenaran yang keempat, kita dipanggil untuk sabar dalam penderitaan kita. not to be pulled off in all these other directions and other ways of living, Supaya nggak ditarik-tarik kepada direksi yang lain, but to stand strong in faith in the promises of our God. tapi berdiri teguh di dalam iman tentang firman Tuhan ini. The Bible says that he who promised is faithful, Di mana dikatakan dia yang berjanji, dialah yang setia. meaning that God who has said these things will do these things. Di mana Tuhan yang berkata akan melakukan ini, dia yang akan menepatinya. That we should keep our head, that we should not be overcome with emotions in difficult situations, Di mana kita jangan dikalahkan oleh emosi kita di dalam situasi yang sulit. but that we would keep our heads, that we would keep calm because of what God is doing in our lives. Di mana karena Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. That we would endure times of hardship with the strength that comes from Holy Spirit. Kita bisa sabar dalam penderitaan karena Roh Kudus menguatkan kita. And through it all,
Dan melalui semuanya itu, that we would do the work of an evangelist. di mana kita melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. That we would show and tell those around us of what Jesus has done in our lives. Kita memberitahukan orang-orang di sekitar kita apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat That we hidup would show kita. the love of God to those around us. Kita menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap kita. No matter where they're from, Dia dari manapun mereka no berada, matter the way they're living in, dari manapun dalam hidup mereka, no matter their family or their belief system, apapun keluarga mereka atau rasa percaya mereka, or even what they do to us, that we would show them the love of Christ. atau apa yang mereka lakukan kepada kita, kita mau beritakan Injil itu dan bagikan kasih itu. You see, we never move past the truth of the gospel. There's nothing greater than that. Gak ada yang lebih besar dari kebenaran firman Tuhan. See, the gospel is the answer to any problem that we will face in this life. Firman Tuhan adalah jawaban dari segala sesuatu Tuhan yang bersama dengan kita. And yes, it is hard. Ya, hidup itu sulit. Jesus had to die for the gospel. Bahkan Yesus harus mati untuk kebenaran itu. But in that, there is a never-ending hope. Tapi nggak ada harapan ini nggak akan berakhir. A promise that cannot be taken back. Di mana janji ini nggak akan diambil kembali. That our God is faithful. Allah kita, Allah yang setia. And sometimes in our lives, it's not pretty. Mah- It's not how we hoped it would be. Mungkin dalam hidup kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maybe we don't feel as passionate or as on fire for God as we once did. Mungkin kita nggak terus-menerus merasa berapi-api bagi Tuhan. Maybe we don't feel like God is speaking to us and we read God's word and it just feels dry and hard. Bahkan mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, sulit bagi kita membacanya, kita merasa sangat kering. Or we're facing problems in our finances or in relationships. Atau kita menghadapi masalah di dalam hubungan kita atau finansial kita. Or we just keep falling into a sin. We Atau- feel stuck. Atau kita terus jatuh di dalam dosa. Or we're struggling as a parent. Atau kita kesulitan dengan orang tua. Or having difficulty getting along with a colleague at work. Atau kita sulit berteman dengan teman kita di tempat kerja. Maybe we're desperate for wisdom to make an important decision. Mungkin kita perlu hikmat untuk melakukan keputusan. Or like Paul, we're being treated poorly for our faith. Atau seperti Paulus yang diperlakukan tidak baik karena imannya. See, these are the situations we have to decide to continue in the truth of the gospel. Di dalam setiap situasi yang kita alami, kita harus terus berpegang dalam kebenaran firman Tuhan. It's pretty easy to continue in the truth of the gospel when life is going well, hey? Karena mudah bagi kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan kalau hidup kita mudah. God's awesome, I'm so blessed, everything's going well. Mungkin kita berkata, Tuhan tuh baik, saya diberkati. But see, these are the situations when we need Bahkan, to go back to His word, where we need to fix our eyes on Jesus. bahkan di dalam situasi itu pun kita harus pergi ke dalam firman Tuhan, membacanya. To stop focusing on what's going on in our lives and to focus on our Savior and what He's done for us. Fokus kepada Dia dengan apa yang sudah Dia lakukan buat hidup kita. That He came to earth, God in the flesh, Dia yang datang ke dunia dalam tubuh manusia, became obedient to death on a cross, yang taat, mati di kayu salib, to take our sin and our shame and our brokenness untuk membawa setiap kerusakan kita, so that we could be brought to life. supaya kita bisa dihidupkan kembali. What a promise, hey? Janji yang luar biasa. The good news of the gospel. Kebenaran dari, kabar baik dari kebenaran firman It Tuhan. never changes. Gak pernah berubah. The gospel promise is not that God would fix every situation. Di mana firman Tuhan katakan Dia gak bakal memperbaiki semua And masalah. we see that Paul, he was not saved from that death sentence. Bahkan Paulus di akhir hidupnya dia harus menghadapi kematian. But it means that we can have an eternal hope. Tapi artinya kita mempunyai harapan yang A kekal. hope beyond our physical circumstances. Harapan yang di luar dari masalah yang kita lalui. A hope that even if I am killed for my faith, that I know who my Savior is. Di mana harapan walaupun saya harus dibunuh karena imanku, tapi aku tahu And penyelamatku. Paul is looking back at the last however many years of his life in following Jesus and being persecuted for his faith and saying, this is worth it. Stay on this journey. Bahkan Paulus yang telah menjalani banyak penganiayaan, mati dibunuh, tapi dia katakan ini sepadan. Let's read verse 6 through to 8. For I am already, this is Paul writing again to Timothy, for I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness,
which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Dalam ayat 6 sampai 8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. And so would we for a moment put ourselves in the position of Timothy here, Mari kita ambil waktu untuk berada di dalam posisi Timotius. reading the last words from your father in the faith. Membaca surat terakhir dari Bapa rohaninya. We don't know if Timothy ever saw Paul after this. Bahkan mungkin saat itu Timotius tidak bertemu dengan Paulus. Paul is writing, I don't have much time left. Di mana Paulus katakan waktuku sudah dekat. But Paul can say with confidence, Tapi Paulus bisa katakan dengan confidence, dengan percaya in diri. what God has done through his life, Apa yang sudah Tuhan lakukan melalui hidupnya, di dalam hidupnya. I have fought the good fight. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan I baik. have finished the race. Aku telah mengakhiri pertandingan I ini. have kept the faith. Aku telah memelihara iman. You see, it brings us full circle to that verse we started in chapter 3. Membawa kita kepada lingkaran pertama dari ayat yang kita baca pasal 3 That tadi. anyone who wants to live a life that glorifies God will face this persecution. Kalau kita mau hidup beribadah dalam Tuhan, kita harus menghadapi penganiayaan. See, Paul is staring death in the face, Di mana Paulus menghadapi kematian di depan mata. and yet he refused to back down from preaching the gospel. Tapi dia nggak berhenti untuk membagikan kabar baik itu. That he chose that godly life in the face of persecution. Dia memilih hidup yang benar di hadapan Tuhan walaupun dia di tengah penganiayaan. And Paul looks into eternity, Dan Paulus melihat kepada kekekalan. the crown of righteousness that he writes about. Mahkota kebenaran yang dia tuliskan. It's like a wreath, a flower crown kind of, that Seperti winners of the Olympic competitions were given. seperti karangan bunga yang diberikan kepada para Olimpian. The crown of righteousness, not based on what Paul did in his life, Di mana mahkota kebenaran bukan seperti apa yang melalui apa yang dia lakukan. but on the grace of Jesus that he kept his faith in. Bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena kasih karunia Yesus, makanya dia bisa menghidupi itu. He says, continue on. Mari kita terus melanjutkan itu. Be equipped by the word Kita diperlengkapi di dalam firman and Tuhan. be prepared to share it as you endure hardship and persecution. Siap sedia untuk membagikan firman Tuhan dan sabar dalam penderitaan.